Donc cette illustration, bien cette figure, nous représente la cellule de cyanobactéries au niveau de microscope optique. Voilà. Donc, كيما رانا نشوفوا هذا c'est le centroplasme ou bien le nucléoplasme. اللي قلنا هو سي لا زون سنترال يحتوي على المعلومة الوراثية اللي هي الADN de sorte d'aiguille circulaire. Il est incoloré. Par contre, le chromatoplasme, donc chromato veut dire ملون, plasme. Le chromatoplasme, il est coloré. Voilà, كيما رانا نشوفوا بالميكروسكوب. Il est coloré. Donc يحتوي على des sacs écrasés اللي هما les thylakoïdes. هاد les thylakoïdes elles assurent les deux fonctions اللي هي la respiration التنفس وكذلك la fixation d'azote ومقر حدوث عملية التركيب الضوئي اللي هي la photosynthèse. voilà. عندنا لهنا لو بلازما الغشاء الهيولي الداخلي. عندنا une paroi complexe à plusieurs couches وتحتها كاينه une paroi اللي هو غشاء خارجي يحتوي على عدة طبقات. اي عندنا une gaine commune à toutes les cellules. donc هاد لا gaine راهي كاينه في toutes les cellules تجي تحت la paroi complexe. voilà. donc une cellule de cyanobactéries est constituée de هاد لا سيلول تاع لي سيانوباكتيري ou bien les algues bleues تحتوي على ماذا؟ premièrement تحتوي على une gaine mucilagineuse plutôt. يعني هو عبارة عن غمض ou bien جود جيب plutôt حيكون مخاطي يعني mucilagineuse. voilà. qui l'entoure, elle est plus ou moins importante et très hygroscopique. voilà. حتكون hygroscopique يعني ملتصقة بهذيك لا سيلول. هذه c'est la gaine mucilagineuse. Une paroi formée d'au moins 4 couches. Donc la paroi حتكون تحتوي على الأقل على 4 طبقات. Une des acides internes de cette paroi contient des certains constituants, كيما par exemple comme l'acide muramique. حتكون طبقة من هاد la paroi, الكوش من هاد la paroi تحتوي على des constituants يعني على مركبات. parmi هاد المركبات عندنا لاسيد ميراميك. هاد لاسيد ميراميك هو عبارة عن اوز او بيان ان اسيد اميني يكون الا عند لي بكتيري يكون الا في لا غين دي بكتيري. فوالا plutôt في لا paroi des bactéries. rencontre seulement chez les prokaryotes تكون الا عند بدائيات النواة. فوالا. une membrane plasmique اللي هو الغشاء الهيولي أو البلازمي. le nucléoplasme ou bien le centroplasme correspond d'une part à des fibrilles d'acide désoxyribonucléique ADN اللي يكون هو حامل المعلومة الوراثية أو مقر المعلومة الوراثية l'ADN. c'est le support de l'information génétique sous forme de chromosomes circulaires libres dans le cytoplasme, l'absence de noyau prokaryote. donc on a dit que ces cyanobactéries sont des prokaryotes يعني بدائيات نواة. comme ils sont des prokaryotes يعني l'absence d'un véritable noyau ما عندهمش une noyau. حتكون المعلومة الوراثية الADN elle est juste jetée dans le cytoplasme. حتكون تسبح إلا في le cytoplasme. هنا راح يكون circulaire يعني دائري. voilà. d'une part à des gaines d'acide ribonucléique ribosome 77 S. c'est le ribosome. الريبوزوم هو المسؤول عن عملية تركيب البروتين يعني يدخلوا في عملية تركيب البروتين. le thylakoïde sous forme d'un système de lamelles portant des pigments, les pigments photosynthétiques. voilà. هاد les thylakoïdes qu'on a dit avant que les thylakoïdes sont des sacs écrasés هما المسؤولين على عملية تركيب الضوئي la photosynthèse. donc كيف يكونون هما المسؤولين على هذه العملية اللي هي التركيب الضوئي؟ لأنهم يحتوون على دي بيغمون. لي بيغمون هما الأصباغ. هذه الأصباغ التي تقوم بعملية التركيب الضوئي. باغ اكزومبل عندنا الكلوروفيل يخضر لو كلوروفيل A et C. عندنا لا كاروتين كيما باغ اكزومبل لي كاروت الجزر. سي لا كولور فاريابل جون ou bien orange ou bien rouge. orangé et rouge كيما عند الجزر حتكون orangé. فوالا. عندنا لو فيكوكويانين هذه بلو فير. هذه aussi c'est un pigment صبغة. وعندنا le phycoérythérine اللي هي rouge. et diverses inclusions sont souvent présentées comme عندنا des gaines de cyanamylon. Ces sortes de polysaccharides à base de glucose proches du rhodamylon, surtout abondant dans le chromatoplasme. donc هذه la gaine cyanamylon هذه تكون متوفرة أو بوفرة في le chromatoplasme يعني في la zone périphérique. عندنا aussi des gaines métachromatiques اللي هي كيما la volutine plutôt localisées dans le centroplasme et correspondant à des polyphosphates. donc هذه la gaine métachromatique حتكون متوفرة في le centroplasme.
يعني على عكس لا gaine de cyanamylon. عندنا aussi des gaines de cyanophycine réserve protéique هو مخزون عبارة عن هذه لا gaine cyanophycine هو عبارة عن مخزون بروتيني souvent situé dans le chromatoplasme يعني تكون كذلك اللي abandonnée dans la zone périphérique colorée اللي هي chromatoplasme appliquée sur des parois transversales. عندنا des carboxysomes qui contiennent des enzymes pour la fixation du carbone تحتوي على انزيمات لتثبيت الكربون. عندنا دي غوتولات ليبيتيك اللي هي غراس دي غوتولات يعني قطرات من لا غراس الدهون. عندنا دي فاكيول فجوات غازيه غازوز بلان دير تحتوي على الهواء اي اسورون لا فلوتابيليتي هي الطفو تاع لي سيانوباكتيري في لي ميليو اكواتيك. دونك كيما قلنا بلي لو ميليو دو في تاعها سي لابيتا او بيان لو ميليو اكواتيك يعني تعيش في الماء. دونك هاد لي فاكيول غازوز كي كونتيان دو لار التي تحتوي على الهواء تسمح لها من انها تطفو في هاد الميليو اللي راهي تعيش فيها. فوالا عندنا هاد لا فيغور. فوالا عندنا لا باروا اللي هو الغشاء الخارجي. عندنا ان كاربوكسيزوم اللي هو المسؤول عن لا فيكساسيون دو كربون. عندنا ان غوت دو غراس اللي هي قطره من الشحوم. عندنا ان تيلاكويد اللي قلنا سي سورت دو ساك اكرازي عندها اون فونكسيون دو ال اسور لي دو فونكسيون اللي هي لا ريسبيراسيون تاع لا سيلول وكذلك لا فيكساسيون دازوت. كذلك تحتوي على دي بيغمون تحتوي على دي بيغمون كي اسور الفوتوسينثيتيك كي اسور لا فوتوسينثيز كيما لو كلوروفيل سي لو كلوروفيل ا اللي هو اليخضر ا واليخضر سي لا كاروتين باغ اكزومبل اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك عندنا اون فاكيول غازوز اللي هي الفجوه الغازيه تحتوي على الهواء التي تسمح بطفو هذه الخليه تاع لي سيانوباكتيري في لي ميليو اكواتيك اللي تعيش فيها. اون بومبران بلازميك اللي هو الغشاء البلازميكي انتور لا سيلول. عندنا ان كروموزوم سنتروبلازم لو سنتروبلازم اللي هي المنطقه اي لو كروموزوم هو l'ADN de sorte circulaire. عندنا un ribosome aussi qui il y a la production de l'ADN plutôt la production de protéines d'abord c'est le ribosome 70S. Voilà, donc c'est la cellule de cyanobactéries. Donc, on passe à la partie morphologique. La morphologie, donc les cyanobactéries correspondent à des organismes unicellulaires ou pluricellulaires. Donc, on a dit que les cyanobactéries, c'est l'ensemble d'un groupe primitif. Donc, يعني prokaryotes قادرين يكونوا unicellulaires وحيدات الخلايا ou bien pluricellulaires متعددات الخلايا. Bon, formés de cellules ou des filaments microscopiques. تقدر تكون عبارة عن خلايا formés plutôt d'une cellule isolée خلية او دي فيلامون يعني خيوط ميكروسكوبيك qu'on peut pas les distinguer ما نقولش نشوفوها بالعين المجرده mais qui se développent. donc هاد لي فيلامون bien ces cellules تقدر تديفلوبا souvent simultanément pour constituer des colonies تعطيني مستعمرات. هاد المستعمرات حتكون يعني نقدر نشوفوها بالعين المجرده elle est visible à l'œil nu. voilà كيما هنا في لا فيغور 3 colonies et filaments de cyanobactéries. donc هاد لي فيلامون elles se développent simultanément وتعطيني des colonies نقدر نشوفها بالعين المجردة. donc chez les formes filamenteuses عند les formes يعني الفيلامنتوز الخيطية on appelle un trichome la fille de cellule. donc كي تكون عندي une cellule يطلق عليها باسم un trichome et le filament c'est l'ensemble de trichomes. donc l'ensemble ou bien l'union de ces trichomes كيما قاعدين نشوفوا لهنا l'union de ces trichomes اللي هي les cellules يمد لي un filament يمد لي خيط كامل et de la gaine mucilagineuse entourant le trichome lorsqu'une gaine est formée. Voilà, كيما هنا عندي un filament تكون la gaine est formée, voilà, qui entoure ce filament, mais les deux côtés. et هاد le filament الاصل تاعو c'est l'union هو اتحاد تاع هادوك لي سيلول. هاد لي سيلول اللي اطلق عليهم اسم un trichome. donc l'union تاعهم يمد لي un filament. donc en plus de la cellule végétative décrite ci-dessous, on peut trouver deux formes de cellules. يعني بالإضافة إلى الخلية النباتية اللي كنا رانا قاعدين نقدموا في الوصف تاعها اللي هي خلية لي سيانوباكتيري التي تحتوي على ان سنتروبلازم هي لا زون انكولوري بلس ان كروماتوبلازم كي هي لا زون كولوري بلس اون باروا اي اون غين. بالإضافة إلى هذه الخلية النباتية عندنا دوطخو سيلول تقدر تكون مع تقدر تكون في تشكيل تقدر تدخل في تشكيل لي سيانوباكتيري. دونك عندنا لي تيروسيست اي لي زاكينات.
l'hétérocystes هي عبارة عن خلية est une cellule transparente هي خلية شفافة à paroi épaisse تكون la paroi تاعها très épaisse يعني رقيقة habituellement translucide يعني نافذة للضوء كذلك qui se rencontre chez certains cyanobactéries dites les hétérocystes donc الخلية هي hétérocyste و les cyanobactéries التي تحتوي على هذه الخلية الهيتيروسيست on les appelle les hétérocystés. Voilà, donc هذه la différence. الهيتيروسيست سي الخلية، الهيتيروسيستي هي الخلايا les cyanobactéries التي تحتوي على les hétérocystes. Donc ما هو الهدف من هاد les hétérocystes؟ Il est le site de la fixation d'azote هو مقر حدوث عملية تثبيت الأزوت. Et se forme à partir des cellules végétatives en condition de manque d'azote. Donc ترتبط بهذه الخلية النباتية في حالة عدم وجود الأزوت. Donc تتدخل باش تقوم بعملية تثبيت الأزوت. Voilà. Donc عند افتقار الخلية النباتية إلى الأزوت. Il est caractérisé par la présence de nodules polaires. Bon. Alors, هي caractérisée يعني متميزة بوجود دي نودول بولار au point d'attache aux cellules végétatives يعني عندها عقدات قطبية. هذه العقدات القطبية تسمح لها بالارتباط بهذيك الخلية النباتية. Suivant les espèces, on rencontre des hétérocystes intercalaires ou terminaux. Les hétérocystes peuvent être circulaire donc هاد لي يعني concernant الشكل قادرة تكون circulaire يعني دائرية قادرة تكون ovale triangulaire ou bien rectangulaire مربعة الشكل etc etc. Donc on passe aux akinetes. Donc on passe aux akinetes. Les akinetes sont des spores immobiles هي عبارة عن أبواغ أو بدرات. Voilà, elle est immobile يعني غير متحركة l'absence de flagelle صوت produite chez les formes hétérocystées. Donc بمعنى l'hétérocysté c'est les formes c'est les cyanobactéries اللي يحتوي على les hétérocystes الخلايا hétérocystes les hétérocystés هما les cyanobactéries اللي يحتوي على les hétérocystes donc les hétérocystes هذه هي التي تقوم بتركيب هاد les akinetes يعني كون ما تكونش عندي une hétérocyste ما يكونش عندي une akinete voilà elles sont résistantes aux conditions adverses donc حتكون مقاومة لجميع الظروف et demeure variable de longue période وتكون يعني تعيش لمدة زمنية طويلة on les distingue par leur grande taille نميزوها عن طريق la grande taille تاعها donc عن طريق الحجم الكبير تاعها leur forme aussi leur pigmentation leur forme الشكل تاعها وكذلك leur pigmentation la pigmentation يعني فيها أصباغ modifiée et la présence de nombreuses granules cytoplasmiques فيها الجرانولا. Les akinetes peuvent être lisses ou augmentées قادرة تكون lisse يعني ما فيها والو bien augmentées تكون مزخرفة. Les akinetes peuvent se former n'importe où sur le filament يعني تقدر تتركب في أي مكان au niveau de filament. On observe cependant souvent une localisation préférentielle au voisinage des hétérocystes وتكون قريبة يعني مجاورة les hétérocystes. Donc les hétérocystes هما اللي يقومون بتركيب هاد les akinetes. Voilà عندنا هذا un filament. Voilà هادو هما كامل des cellules végétatives. Voilà هادو كامل des cellules végétatives. هادي l'hétérocyste وهذه سي لاكينات عندها شكل عندها une grande taille تكون au voisinage ou bien auprès l'hétérocystes بما انه l'hétérocystes هي التي تقوم بتركيبها l'hétérocystes قلنا تكون عند chez les hétérocystes donc هاد l'hétérocystes الدور تاعها سي لا فيكساسيون هي مقر تثبيت الازوت سي لا فيكساسيون دازوت et les akinetes voilà تحتوي على les pigmentations اللي هما الأصباغ et tout ça